Okey, so saya nak jemputlah Dr. Azma iaitu dengan tajuk alright. Saya sedikit terlindung di sini. Creating engaging animated learning content using iPad. Dan saya serahkan sesi ini kepada Dr. Azma untuk meneruskan sesi. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Razif. Saya share screen . Nampak Okey, nampak. Clear. Baik. Sangat clear. Okey, teruskan Doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu-cikgu semua serta yang hadir. Very good morning, a very clear morning today. So hope you are all in good conditions. I myself is a bit headache today, but I try my best to deliver the webinar. Hopefully message tu sampailah nanti insyaallah. So hari ini Melaka cuti. So today Melaka is in holiday. So bolehlah lebih relax dari rumah ni deliver the webinar. Okay. So nama saya Azma Putra dari Fakulti Engineering. Dari Fakulti Engineering, and saya Apple Distinguished Educator 2015, 2015. So 5 years ago. So among almost 3,000 ADEs around the world. So I can say I'm very proud of that achievement. So bayangkan population orang sekarang 7.8 billion 7.8 billion sekarang population. So just ada 3,000 Apple Distinguished Educator around the world. So that would be something yang kita boleh inilah. So hopefully semua cikgu-cikgu nanti kalau dah very familiar dengan iPad, mengajar and student juga semua, so boleh, insyaAllah boleh dapat Apple Distinguished Educator. Okay, alright. So topik dia adalah animation. So kenapa kita perlu animation? Kenapa tak pakai macam biasa aja? Kenapa kita tak just record video, kita bercakap, explain the learning content using video, and then give it to the student. Why we need animations? So ini adalah contoh buku anak saya. So ini dekat Indonesia. So buku ni masa saya tengok, ini kalau kita reflect back ke tahun 1992 lah, 1994 macam tu, 1992 sampai 94, form 3, form 4, form 5. So ini adalah explanation dari teorema Pythagoras, the theorem of Pythagoras theorem. Kalau di Indonesia kita sebutnya teorema Pythagoras. Kalau kita tengok ni buku, agak-agak student ni boleh cepat faham atau macam mana? Kalau student if the student is a very diligent student, keen to learn, nak tahu banyak benda, mungkin dia akan spend effort sikit lah untuk faham dari mana datangnya teorema Pythagoras ni, teorema Pythagoras. Tapi untuk student yang maybe average, yang kita perlu sedikit effort untuk buat dia semangat untuk belajar, ini agak susah sikit. Agak susah sikit. Kalau kita nak minta dia untuk belajar sendiri. Okay?
So ini ada buku, belajar kat rumah, tolong pahami ya, tolong pahamkan sendiri and so on, agak susah sedikit. So this is why we need to turn this static book into animation. Ya, sama ada animation tu boleh tak untuk bagi dia punya kepahaman tu lebih ini je secara visual ya. Karena budak-budak sekarang ni lebih pada visual, especially for science. Budak-budak yang minat dengan science, dia it will be very visual person. Okay? So ini yang saya buat. So ini saya buat pakai Keynote. Animation dia, nanti masuk ke iMovie, and then pakai background music and so on dari GarageBand. So ini yang akan saya bagi tunjuk nanti hari ini. Cuma flow dia untuk sampai jadi movie. Okay, so this is the animations of proving the Pythagoras theorem. Tapi ini dalam bahasa Indonesia karena memang saya buat nak saya bagi untuk cikgu-cikgu dekat Indonesia. Di sepanjang sejarah peradaban maju dunia, geometri bangunan-bangunan megahnya tidak pernah lepas dari geometri sebuah segitiga. Segitiga mengambil peran penting, di samping memberi keindahan arsitektur, komponen segitiga juga bertindak sebagai elemen yang mengokohkan sebuah bangunan. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Pythagoras mengeluarkan sebuah teorema yang berbunyi, jika sebuah segitiga yang mempunyai dua sisi yang tegak lurus, maka kuadrat hipotenusa atau garis miringnya adalah sama dengan jumlah kuadrat dari masing-masing sisi tegak lurusnya. Teorema ini kemudian dikenal dengan nama Teorema Pythagoras. Teorema ini mempunyai implikasi bahwa total luas persegi pada sisi tegak lurus sebuah segitiga adalah sama dengan total luas persegi pada hipotenusanya. Lalu bagaimanakah Pythagoras membuktikan sendiri teoremanya? Dia memberi ilustrasi sebuah segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C. Tambahkan lagi 3 segitiga yang identik, dan keempat segitiga disusun menjadi sebuah persegi sama sisi. Dapat dilihat bahwa luas persegi bagian dalam adalah C kuadrat. Dengan total luas persegi terluar, keempat segitiga sebelumnya dapat juga diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan 2 persegi dengan luas A kuadrat dan B kuadrat. Karena total luas keempat segitiga adalah sama atau tidak berubah, maka total luas kedua persegi A kuadrat tambah B kuadrat haruslah sama dengan total luas persegi C kuadrat. Teorema Pythagoras terbukti. Oke. So, video ni saya bagi pada anak saya, suruh dia tengok dan dia cepat boleh faham. And then juga ada beberapa pelajar-pelajar yang lain juga, dia suka tengok video ni dan cepat faham boleh catch up very clear the logic behind the theorem of Pythagoras. So ini memang testimoni dari pelajar sendirilah, bukan saya shock sendiri untuk bagi tahu this is something yang very ini kan, yang bagus kan. Okay, so the next one. Nah, ini masuk pada engineering sikit lah. So ini adalah engineering. Dalam mechanical engineering kita ada satu subjek nama dia statics, engineering statics. So buku dia memang tebal tebal macam bantal lah. Kalau nak pakai untuk tidur boleh. So buku engineering, and then kalau tengok buku engineering memang isi dia teks lah. Text, mostly text and then equation and so on. So this is an introductions of engineering statics introduction dia. So memang perlu effort sikit untuk belajar baca the whole text. Dan me and my team cuba buat satu buku yang lebih interaktif sikit. So kita nak banyakkan animation instead of pakai mostly macam buku biasa macam teks lah. So kita lebih banyak pada animation, and then kita buat setiap explanation tu pakai animation untuk explain the phenomena. So ini introductions of engineering mechanics. Let's say if you want to build a long bridge across a strait. For this, massive and strong columns must be patched from the seabed for the foundations. But we don't want too many columns to save money for the constructions.
So how to deal with the weight of the bridge suspending between the columns? Engineers use series of cables. The tensions of the cable will hold the weight of the bridge. This includes the loads caused by the passing vehicles on the bridge. So in the design, the questions can be, how many cables are required? What is the required strength of the cables? This concept in engineering mechanics to make the bridge staying at rest is called statics. In engineering statics, we have to bridge a system into isolated components and to work out the vector of forces acting on each component, which is called the free body diagram. For that component to have static conditions, the resultant vector of force at any directions must be zero. And this is called equilibrium conditions. Okay, so that one is for engineering mechanics ya, introduction dia. Untuk ceritakan dia punya kontekstual ya, kenapa kita perlu belajar engineering mechanics. We can put it in text, which is okay, tapi conventional sangat ya, tak menarik sangat ya. Kalau kita just put in text, kita bagi cerita semua. Tapi kalau ada live macam ni sikit ya, ada terasa dia punya ada bunyi kereta tadi lalu bunyi suara laut and so on. So this is make the content tu a bit more engaging dan lebih menarik. Betul Setuju Kalau setuju kita continue. Okay, good. Alright, so I assume the participant today is dah pernah pakai Keynote atau I assume all is beginners lah. So I will start very slowly to show how we can do the animations, create the animation using Keynote, iMovie, and GarageBand. So this is native apps in iPad. Makna kalau beli iPad, dah terus ada tiga apps ni memang datang terus dari Apple. Dia akan bagi free, so tak payah beli apps-apps yang lain. So dengan tiga apps ini aja kita dah boleh hasilkan yang tadi tu, yang dua movie yang saya tunjuk tadi dah boleh hasilkan. Alright. So kita pergi pada Keynote So, kita cuba buat video yang kedua tadi. Pergi pada Keynote, create new presentation kejap. Create new presentations. Okay, so we want clean background. Kita tap lama sikit, tap lama sikit sampai ada dia punya nampak dia punya macam keluar tu, and then drag and delete Sekejap bateri. Sekejap bateri Mac. Habis. Okay. Alright. So yang awal-awal tadi, kalau kita tengok video yang kedua tadi, mostly saya pakai shape yang dah ada dalam ini. Saya pakai komponen-komponen elemen yang dah ada dalam Keynote. So Keynote ni kita boleh juga pakai untuk melukis. Alright. So kalau tab pakai Apple Pencil, kita boleh buat lukisan. Keynote ni kita boleh buat lukisan. So, and then lukisan ni kita boleh animate. Right? Tapi yang tadi, kalau tengok yang tadi,
most of the ini saya pakai shape. So ini saya delete dulu. Yang tadi ada keluar macam jembatan tadi kan, across the strait. So plus dekat atas ni, saya pakai ini dulu, accessibility, touch, assistive touch. Alright. Okay, so dekat Keynote, kalau kita nak, if you want to add elements, so just add plus, plus meaning add. So dekat atas ni kita ada, we have table, we have chart, we have shape, and we have want to insert video, camera, record audio, and so on. So yang ketiga ni yang paling penting, yang shape ni. Alright, so jembatan tadi kita tak payah cari bridge. Ini kalau cari bridge memang ada, dapat terus. Tapi tadi kita nak konteks dia dah keluar dulu, and then keluar dia punya columns and so on. So saya tak pakai yang ini. Saya pakai apa? Saya pakai yang basic aja. Yang basic. So ini semua basic. Rectangular ni. Saya pakai rectangular ni. Alright. And then dia tarik dia macam tu kan. Okay. So ni keluar dia punya jembatan. Kalau kita nak ubah dia punya color, pergi pada brush, pergi pada style, and then pilih dia punya color. Okay. So saya agak color yang agak-agak warna ni sikit, agak gelap sikit. Kalau apa-apa pun zoom in dan zoom out, kalau kita nak very detail, kita nak kurangkan dia punya size and so on. Okay. Alright. Dah jadi jembatan tu, sekarang kita nak animatekan. So mana dia, kita nak dia sebelum ni dia tak ada kan, dia jadi ada, makna kita buat animate. So animate ada 3, add build, build in, add action, add build out. So build in means dekat screen tu dia tak ada, and then dia masuk. Dia masuk. So cara masuknya kita akan pilih macam mana cara dia masuk. So we have several. Macam mana dia masuk? Kalau saya pilih fly in, dia keluar macam tu. Alright. Kalau saya pilih flip, dia keluar macam tu. Okay. But animation is not about what we want to do tanpa tengok konteks. Makna kalau kita nak buat animation tu, kita tengok konteks dia apa. So animation yang kita pakai pun kena in konteks. Makna jembatan tadi, dia seakan-akan orang tarik jembatan dari kiri across the strait kan. So tadi ayat dia adalah if you want to build a bridge across the strait, makna jembatan tu macam dari satu tempat dia panjang ke tempat yang lain. Makna cara dia masuk pun kita kena sesuaikan. Kalau saya pakai fireworks, nampak cantik fireworks, but it's not consistent, it's not in context dengan apa yang kita nak terangkan. So if we want to build a bridge across the strait, so mana bridge tu masuk, dia merentas dari kiri ke kanan macam tu kan, atau dari kanan ke kiri, across the strait, mana dia merentas selat atau merentas laut kan. So dia masuk tu dari kiri ke kanan. So duration dia kita boleh, saya pilih move in. Move in. So tadi left to right, kita boleh juga pilih dari kanan ke kiri, from right. So bounce tadi nampak dia akan bounce, tapi saya tak nak dia bounce. So just masuk macam tu je and then stop. Duration kita boleh control dari duration. So saya play lagi, so dia masuk macam tu. Okay. So yang kedua,
sebelum kita gambar bridge ni, saya terlupa. Sebelum kita gambar bridge ni, kita ada laut kan? Kita ada laut, kita boleh tambahkan, ada tak ocean kat sini? Ocean, wave. Ada gambar wave ni, tapi ni saya tak suka sangat. So, saya lukis lah. Untuk yang wave ni saya lukis. Okey, saya pakai warna biru. Warna ni lah, yang agak mudah sikit. Okey, so saya lukis kat bawah. Pakai Apple Pencil Kalau tak ada Apple Pencil, pakai jari juga boleh. So plus, pergi yang paling kanan, drawing So drawing ni pakai jari. Ni saya pakai jari, bukan pakai pensel Saya pakai jari. Right. So saya nak tutup the loop tu, saya nak tutup supaya saya boleh fill in dengan color nanti. Okay. So dah siap dan so saya nak fill in the color. Saya nak fill in the color. Mana saya pakai yang ini. Yang paste ni, saya pilih warna dia. And then saya tap dekat situ and then dia fill in the color. Alright? So jadilah dia punya laut Okay. And then apa lagi kita ada? Kita nak ada kolom tu yang keluar dari laut kan? Keluar kolom tu. So just copy yang ni. Tap and then paste. So yang ni saya nak kolom kan? So kita nak kolom. So mana bentuk dia panjang macam tu. So ni kolom juga erect, dia erect dari bawah, dia pergi naik ke atas macam tu kan. Okay. So warna dia mungkin kita boleh ganti sikit supaya dia lebih nampak perbezaan dia. Kita ada berapa kolom? 2 kolom So kita animate kan yang ini dulu, animate. Yang ini karena saya copy tadi dari yang pertama, so dia masih ada dia punya animation tu. So kita nak dia dari bawah ke atas kan. Right. Okay, so kita nak 2 Kita nak 2, so just copy lagi. And then paste. Letak kat sini. Alright, so kalau kita play, satu jembatan keluar, and then kolom keluar. Okay. So kalau kita nak dua-dua ni keluar at the same time, so pergi pada animation, tengok ni ada 3 dekat atas tu. So ni rectangle 1, rectangle 2. So rectangle 2 kita nak width, atau kita nak bagi delay sikit supaya ada dia punya ni. Okay. Right. And then kita ada kabel. Perasan yang video tadi ada kabel kan? Ada kabel yang untuk pegang, tahan the weight of the bridge. So untuk kabel tu saya just pakai line aja. Ya. So saya just pakai line ni, connectkan ke bridge ni. Okay, so tebalkan sikit dia punya line, boleh. Dalam 4, copy, paste, letak kat sini, adjust dia punya ujung, paste balik, letak kat situ, adjust dia punya ujung. Alright, so kita dah ada 3. Dan kita nak tambah
3 line lagi sebelah kanan sebelah sini kan. So just tap and then drag, copy, paste. Alright. Yang ni trik dia kita copy lagi and then group. So trik dia adalah so ini kita nak flip So kita group ni, kita tap ni, pergi pada brush. Everything yang kita nak edit kita pergi pada brush, flip horizontal atau vertikal? Horizontal kan? Flip horizontal. So dia jadi macam tu, letak balik kat sini. Okay? So jadi dia punya kabel tu lah. Alright, so kita nak animatekan kabel tu keluar sesuatu kan. So kita ungroup lagi. So jangan nanti dia keluar sama-sama. So yang ni kita boleh buat sekali tak? Buat. Kita try. Oh tak boleh, animation tu tak keluar. So just step sesuatu, animate. Add built-in. So yang kabel ni kita nak dia keluar dari awal sampai dia screw dekat the top of the column kan. So apa animation apa yang kita kena pakai? Line draw Kita pakai line draw. So dia keluar macam tu. Alright. So duration dia kita buat 1,5 second, should be fine. Okay. So yang ni juga. So ni step dia kalau nak lebih smart lagi, mana buat satu animation untuk line yang pertama and then copy and paste So semua animation tu dah copy juga dengan line yang sebelum ni line yang sesudah tu masih kita paste. Kalau nak lebih smart lagi. Alright, okay. So ini juga line draw. Ini juga line draw. Okay. So done. Kalau kita play across the bridge, column, line 1, line 2, line 3, line 4. So ingat tadi kalau kita tak payah tap, kalau kita nak dia keluar serentak, mana kita nak pergi balik pada animation, animate. Ni yang 3 ni, 3 button tu. Pergi pada 3 button tu and then ni line ini So rectangle, line, kita pakai width aja, width, semua pakai width. Width. So 1, 2, 3 adalah ni yang 3 pertama. So ini saya nak bagi delay sikit. Yang ini saya nak bagi delay sikit. Yang ini width. Apa bagi delay sikit. Okay. Bridge across the strait. Alright, nice. Okay. So apa lagi? Kalau yang dekat sini kita boleh copy aja nanti Yang kabel sebelah kanan ini kita copy masuk sebelah kiri. So animation dia akan copy juga semua sekali. Alright. Apa lagi? Ada kereta dia dekat atas jembatan tu. So pilih car. So ambil kereta ni. Okay, so kereta ni datang dari kiri kanan lah, macam tu kan, dan keluar pada scene. Ni kalau dia kita boleh ganti
Kalau kereta tu nampak dari jauh, mana dia gelap lah. Dia just nampak siluet macam tu je kan. So kita tak payah pakai warna yang macam-macam kita nampak dia dari jauh. Macam tu. Alright. So dia datang dari kiri masuk ke kanan macam tu, laju So kita keluarkan dia di sini and then kita pilih animation, animate, kita pilih built-in Mana built-in kita boleh kontrol tadi dia nak dari kiri slide atau dari kanan slide kan. Alright. So itu dia. So 1 second mungkin terlalu lama, terlalu laju. Okay. So delivery, text animation, okay, ada semua. Start on tab. Alright. Right. So untuk kereta kita nak tambah satu lagi mungkin yang lori ni. Ganti dia punya color. Right, ini sama juga, letak dia dekat situ and then animate, move in. Right, so dia punya ni width tapi bagi delay dalam 70 second. Okay, good. Right, apa lagi? Tadi ada suara, ada ini kan? Ada burung terbang dari sini kan? Kita just nak bagi feel aja. It's fine. So plus bird. So ambil lah burung elang ni Burung elang ni aja yang ada, yang dia nampak macam terbang. So dia keluar dari kiri slide, masuk sini, and then pergi keluar kat sana Atau kita nak pakai, sekarang ni kita nak pakai animation yang lain. Yang ubah dulu dia punya color. Saya nak pakai add action Add action ni kita ada pilihan create path. Mana create path ni dia ada, kita boleh create dia punya path macam mana kita nak dia terbang Kalau yang tadi move in tadi just lurus saja. Okey. Saya nak dia macam tu. Terlalu laju, boleh lambatkan sikit. Kita coba line to path supaya dia lebih tengok macam mana dia. Right. So masa saya buat video yang sebelum tu dia belum ada ni align to path ni adalah update So dia lagi realistik lah, dia boleh ikut dia punya path nampak. Okay. So apa lagi kita nak tambah? Nak tambah awan, cloud. Boleh, tambah cloud juga boleh. So cloud ni masuk dari kiri kanan, dia jalan macam tu aja kan, just bagi feel aja. It should be fine. Warna dia mungkin boleh yang agak-agak ini sedikit kot. Agak mudah sedikit. So animate, move in. Nak dari sana, tadi dah ada burung, nak dari sebelah ni lah, sebelah kiri. Okay. So pergerakan dia lambat, dia masuk lambat macam tu kan. Awan kan tak ada laju sangat kan. So dia masuk lambat macam tu kan. Okay. So kereta jalan, semua burung terbang and so on. So ni kita boleh adjust dia dekat. Oh, sorry. So animate, adjust dia dekat sini Okay, fan width boleh, iCloud pula. Cloud dia dengan Eagle Fight width juga boleh.
Okay. So kita tengok the whole thing. We want to build a bridge across the strait. Column must be patched on the seabed. And then series of cable, blah blah blah. Kita lalu sebelum terbang. Okay. So dah ada dia punya ni. Dah ada dia punya animation tu dengan apa yang kita nak sampaikan tu dah semua. Alright, so the next one, apa yang perlu kita buat adalah untuk convert the whole thing into movie. So makna export. So kita pergi pada, tadi kita main plus dan brush saja. Dan play ni kalau kita nak tengok macam mana animation kita. Dan kita pergi pada 3 titik ni, and then pergi pada export, pergi kepada movie. Kita nak export movie. So this is the context where kita nak masukkan movie tu ke iMovie nanti. So export the movie. So setakat ni boleh follow kalau ada soalan boleh. Cikgu L. Ya, tutup mic tadi. Dengar Ada soalan boleh. Ada yang ada soalan boleh terus kalau ada soalan kalau you all ada soalan, so you boleh type dekat inilah chat room ni. Okay. So for those I have a question, so you can ask and chat at the chat room. So we try to help you. Okay, tak ada Tak ada kita. Boleh next go on. Okay, kita continue. Yep. Alright. So kita dah export dia jadi movie. So we go to the movie. So here our movie. So without sound, without any sound, without any background sound, without any music and so on. And this is where we want to add up our background sound and everything. Right. So the next apps, the first app is Keynote. Ini lagi lah, beritahu Keynote. This is apps yang kita pakai sebelum ni. The next apps yang saya nak pakai adalah iMovie. Okay. So iMovie, pergi je pada plus, kita nak buat video baru kan. And then we have to choose movie not trailer. We have to choose movie. And then just create movie. Okay. And then video tadi yang kita save tadi, sekarang kita nak masukkan this is it kita nak masukkan dia kat situ. Right. Right. So this is our movie. Now, what we want to do here is we want to voice over. We want to include our voice over into the movie. We can do it in Keynote, but maybe a little bit complicated because we have so many voice. We have the voice from ourselves. We have the voice from the bird, and then the background of the ocean, and then the car. So that one will be complicated. Because you have to scaffold all the things in order. But the most easiest one is to include that into iMovie. Okay, so dalam iMovie ni sebelah kiri tu ada dia punya microphone. So then we can record. If you want to build a bridge across the straits, massive column must be patched across the seabed to sustain the weight of the bridge. Okay, if you are happy, you can accept. If you want to build a bridge across the straits, massive column must be patched across the seabed to sustain the weight of the bridge. Okay. All right. So if you want to build a bridge across the strait, if you feel that you want to cut off the video and everything, you can do this here. And then let's say
Kalau saya nak suara saya itu start a little bit earlier, so ini juga boleh edit ya. Okay. So ini then this one nih kita boleh pindahkan dia, alihkan dia. If you want to build a bridge across the straits, massive column must be patched across the seabed to sustain the weight of the bridge. Right. Okay. So that one is our voice over. Now we want to have another background voice. Let's see whether we have the ocean. So in the iMovie itself, we have what we call sound effect. Yeah. So this is media. Media is all the video we want to insert, and this is the audio. Yeah? In the audio, we have soundtrack, we have music that we want to insert, and we have the sound effect. Let's say whether we have the ocean here. No, the ocean. Sea. Tak ada juga. Okay. So we don't have. Do we have bird here? Okay, so this bird is from GarageBand. Okay, so we're done with the iMovie. Very straightforward. Now we want to import the voice from GarageBand. Eh? So we leave the iMovie at the moment. Now we go to GarageBand. Okay, so in GarageBand, I'm going to choose to create the new file plus. Okay, in GarageBand, if you want to insert any sound which is from machine, from animals, we have to choose live loops. Eh? So we have tracks, we have live loops. So we have to choose live loops. And in live loops, if you haven't downloaded the sound, you can go to sound library. And this is where you have to choose Toybox. Eh? So in Toybox, we have the sound of machine, sound of animal, and so on. Eh? So we have to download this one first. Once you have downloaded the Toybox, then if you swipe left, then you can see here Animal Kingdom. All right. So Animal Kingdom, where you can find a lot of animal sounds. Okay, so this is the sound of the eagle. Eh? This one is a bit difficult to find out which one is it. And unintentionally, I found out this one, the sound of the eagle. But you can also use the loops here to find out. This is Apple Loops files. So in Apple Loops, you can search eagle. If you don't have eagle, you can search maybe bird. Oh, no, this one hawk, is it? Single Apple Loops. Filter by bird. I think we should find this one here. Animal. But anyway, forget about that. So I found out that the eagle is here. Right? So we want to record. Kita nak record nih bird ya. Kalau kita nak record, kita press the red button there. So 1, 2, 3, 4. Done. Right, so this is my bird yang dah saya record. Okay, hawk eh. Right, so once we okay with that one,
Ini saya rename dulu. Hawk sound Hawk sound. So export that. Pasal this one is still in GarageBand, so kita nak pakai dia jadi MP3 atau M4W kalau tak silap, yang audio So share, open in, so we export the song. Okay, ada soalan, Cikgu L? Ya, saya tengok Oh, tak nombor. Okey, setakat ni tak ada soalan. Everything is clear. Okay, so save to file. Okay, save to file for you to manage all the stuff from the GarageBand. Kalau saya save dekat sini GarageBand file transfer. So everything from GarageBand saya save kat situ. So senang nanti nak cari So saya dah save saya punya yang tadi suara burung tadi. Saya pergi balik pada iMovie. So dekat sini pada media ni ada video atas. So pergi balik. Okay, so kita nak masukkan media tapi file bukan video, bukan foto, bukan album tapi file. And then we should go to on my iPad, kita cari GarageBand. Tadi saya save dekat sini GarageBand file transfer. Hawk sound tadi Hawk sound. This one here. Okay. Alright. So kat mana dia keluar? Across the straits, massive column must be patched across this seabed to sustain the weight of the bridge. Okay, so just about there, the Hawk is coming out. So you can tap this sound and then kita pindahkan dia to sustain the weight of. Okay, akan balik sini. Just about that Alright. So apa lagi? Sound of the car. Yep. Sekiranya kalau sound Hawk sound tu, kalau kita rasa macam kuat sangat, boleh tak kita nak perlahankan sikit? Okay, boleh. So any sound kalau kita nak control, kita nak kuatkan dia, ni macam saya punya suara tadi mungkin agak massive column must be patched. Tak terlalu kuat kan? So tap pada sound. So dekat bawah ni kita ada pilihan kita nak split, kita nak speed up dia. Ini volume. Volume ni kita boleh kuatkan. So kalau saya shift ni ke kanan, so nampak dia punya wave tu naik kan. So makna ni suara saya kuat lah. Lebih besar lagi volume dia daripada. Massive column must be patched across the seabed to sustain the weight of the bridge. Right. So sama suara Hawk ni juga kalau kita nak kurangkan, just reduce dia punya volume. Okay. So suara apa tadi? Kereta lagi tadi kan? Suara kereta dia masuk situ So saya ambil prosesnya sama tadi dengan GarageBand. So yang ini juga saya dah buat. Rasanya kot. Car 1, car 2, car 3. Car 3, let's say car 3 must be patched to sustain the weight of. That's why kalau tak suka delete, should be fine. File car 1 patch across the seabed to sustain the weight of the bridge. Okay, good. So this one here,
Kanan sikit. Across the Tibet, there's a statue of the bridge. Okay. So done. Lepas done, let's say konten kita dah jadi. Bagi dia punya intro, static, kejap ada iklan kat luar lalu. Okay, intro static, export, save video. So save video, kita nak pilih yang mana? HD 720 dah sangat-sangat cantik ya kalau nak display dekat iPad. HD 180 lagilah kalau nak buka dekat laptop, nak play dekat TV lagi okey. So just save HD 1080, export, so jadi movie kita. So movie jadi dalam bentuk yang kita boleh share dengan orang lain through WhatsApp boleh. Kita nak upload dalam YouTube boleh. So this is universal file yang kita boleh pakai mana pun. Okay, so that's it. Hopefully the flow boleh nampak. So cuman yang saya nak tekankan adalah animation is not as complicated as we think. Cuma kena buat animation tu in context ya. Makna cara dia masuk macam mana, suara apa background yang kita pakai, buat dia in context. Okay? Pasal nanti animation tu jadi nampak lebih relevan dengan konten yang akan kita explain. So jangan pakai cara masuk dia dengan fireworks, kembang api macam tu kan. Atau kita nak tunjukkan kereta masuk tiba-tiba dia cara dia masuk tu adalah dengan terbakar pakai fire. Terbakar tiba-tiba ada kereta, so itu tak relevan ya. So just bagi something yang relevan. Kadang-kadang animation tu very simple aja. Just move in, ya, build in, pakai move in, tak pakai action pun dah cukup bagus and so on. Dan jadi satu animation yang simple tapi relevan dengan konteks yang akan kita sampaikan. Okey, Ibu El. Okey, Dr. Zama, mungkin ada satu soalan yang mungkin orang lain pun mungkin nak tanya. Kalaulah mereka menggunakan iPad untuk drawing di Keynote, so kalau tak ada Apple Pencil ni apa perbezaan dia? Kalau dia pakai jari, boleh tak dilukis pakai jari? Sorry. Pakai jari boleh je, tapi nanti nak pakai garis yang lebih detail sikit agak susah pasal jari kita besar kan. So kita nak point out garis yang agak detail, agak kecil macam tu agak susah pakai jari Tapi kalau just untuk image yang tak perlu detail sangat, pakai jari masih boleh. And then pencil tu kita not just pakai untuk melukis saja kan, kita nak tulis juga. Kita nak tulis teks juga pakai pensil. At some point kita kena tulis teks juga. Let's say macam ni Saya balik lagi pada Keynote. So ini adalah satu animation juga yang kita boleh masukkan. So kalau kita nak tunjuk yang ni kan, kita boleh pakai ini tunjukkan. Okey, kita nak tunjukkan this one is column Kita nak tunjukkan this one is column. Right, macam tu Dan and then kita nak animatekan ni. Animate pakai line draw. Lagi menarik lah, lagi nampak macam real kan? So ini juga banyak yang saya pakai macam ni. So kalau untuk buat teks tu, kalau tak pakai pensel agak susah sikit.
Karena kita perlu dia lebih teratur sikit kan. Kalau melukis mungkin kita boleh agak random, kita punya tarikan garis and so on. This is where the pencil is important. Okay, Dr. Azmah. Ada satu soalan lagi. Okay, ada satu soalan dari peserta kita, dari Naziha. Nizaha, dia tanya macam mana nak playkan movie pada TV. So playkan daripada iPad ke TV. Mungkin ni luar daripada topik sikit, mungkin Dr. Azmah boleh share. Kalau ada Apple TV, simple ada Apple TV Tapi dari iPad ke TV Cikgu Ayah lah yang banyak ini pengalaman. Okey. Saya kongsikan sikitlah kepada semua di luar sana. Sebenarnya kalau daripada iPad anda nak pancarkan ataupun nak tayangkan sama ada di TV, di projektor ataupun dia ada device, dia ada dua kaedah. Kaedah yang pertama adalah kita menggunakan direct cable. Kalau iPad anda sama ada lighting ke ataupun Type-C, anda boleh guna adapter lah. Konektor tu dan sambung ke HDMI untuk sambung ke TV ataupun sambung ke projektor. Okay. Dan dia ada cara yang kedua pula, tanpa menggunakan kabel, kita perlukan ada satu alat mirroring device. Kalau Apple, kita ada Apple TV. Okay, di mana melalui Apple TV ni anda boleh direct mirroring lah. Boleh direct mirroring. So kalau nak tahu sebenarnya ada tutorial dia yang saya ada share, tapi cara yang paling mudah pergi dekat YouTube dan type how to mirroring from iPad to TV. Sebenarnya banyak tutorial tu. Tapi yang biasanya digunakan oleh presenter, mereka akan gunakan Apple TV ataupun any mirroring device untuk dia mirroringkan daripada iPad dia kepada projektor ataupun kepada TV. Okay. Harap clear tu. Cuba cari reason. Okey, Dr. Azmah, boleh continue? Ya, ada lagi soalan lain? Tengok daripada chat ni. Dah ni saya rasa dah ni tadi. So okay, saya nak cari slide yang ni lah, Dr. Azmah. So ada lagi yang Dr. Azmah nak share? So remember the flow dari keynote, animation, something yang moving and so on kita nak without sound. So sound kita convert dia jadi video, masukkan dalam iMovie. Dekat iMovie itulah kita masukkan our background voice, background music and so on. And then GarageBand kita perlu kalau kita nak create musik sendiri boleh, tapi saya tak share ni takut lama nanti kan. Nak create music sendiri boleh, nak pakai background music yang ada dalam iMovie pun boleh. And then nak masukkan suara-suara kereta, suara engine, suara animal yang lain ada dekat GarageBand. Boleh create GarageBand, masukkan dalam iMovie. That's it pakai tiga benda tu je. 3 apps Keynote, iMovie dan GarageBand. Alright. Okay. Hopefully useful for participants.